Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bertemu kembali kita ke program Bulan Pendidik. Jadi pada petang ini kita akan teruskan sesi penjurian dan pembentangan. Okay, saya Cik Faris daripada CADe sebagai MC. Jadi kita mulakan dengan tajuk Virtual Outbreak Simulation Exercise oleh Dr. Siti Aisyah Mokhtar daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Masa diberikan 15 minit bagi pembentangan dan 5 minit bagi soal jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to everyone. So I'll share my screen first. Okay, I'm Siti Aisyah Mokhtar, and together with me is my colleague, Dr. Zawiya Mansur. So we are public health medicine specialist and medical lecturer from Department of Community Health, Faculty of Medicine and Health Sciences. So this evening, we're going to present our innovation with the title of Visual Outbreak Simulation Exercise. So before we start to introduce our innovations, so we would like to start our introduction on what will be the outbreak and how these innovations is very important to us. So outbreak management is one of the crucial skills that required in public health fields. So by definitions, outbreaks means that any increasing number of infectious diseases in one locality at one time. So we have our one program, which we call it Master in Public Health, which in the short form, we call it MPH. So basically, the student enroll into this program candidates from Ministry of Health, where they are medical officers and they are future public health medicine specialists that once they graduated from this program. And we also receive international students, which they have a public health background, and they also involved in managing outbreak at their countries. So once the master MPH student were graduated, they were expected to lead the outbreak investigations and manage at their own country. So before that, I would like to recap what is the outbreak management and what is the component that are required for outbreak management. So it's require hard skills, it's involving a few stages, and it's require understanding, deep understanding of disease transmission, as well as implementations of the control and preventive measures to cut or to break down the change of transmission. And it's also require a soft skill, which involve like leadership, teamwork, critical thinking, communications, ethics, and values, as well as the collaboration and partnership to ensure that the outbreak management that we've been conducted is effective. So our the topic for outbreak management had been embedded as one of the topic in our course, which we call it SPH 5124, Communicable Disease Epidemiology. The course is all to all the public health students and elective subject. So this course will consist of 8 hours face-to-face learning, which involve 3 lectures and 1 SEL slot. One of the main learning objectives of this course is for the student to learn the outbreak management as a public health medicine specialist. So 2 of the domains that we measured into this LO is the teamwork skills and leadership skills. So we've been identified, there's a gap in previous method. That's why we had initiated and come up with this innovation. In previous method, lecture were given, the outbreak management lecture were given to the students, and then the student will be assigned and tasked to identify infectious disease at ward, to plug and identify what will be the risk or disease transmissions, and identify what will be the possible preventive and control measures to contain the outbreak in the community. Finally, they have to produce a report
the cases that they have been clustered and identified. So the assessment will be given based on the report submissions to the lecturer. So this is some of the gap that we identify. Based on this method, students can experience the real feelings of outbreak management, the feelings of identify outbreak and managing it in the field. The soft skill component can't be assessed by this method, and the method of assessment is more measuring of the cognitive functions rather than the soft skill. So with that, we had come up with this innovation whereby once the lecture had been given, then we conduct these innovations and then we assess the students either the cognitive functions during the final exam and also during the simulation exercise that we assess them through the rubric assessment. So introducing our visual outbreak simulation exercise. So what these innovations consist of, it is a set of outbreak simulation exercise developed for online delivery method of teaching. So basically we developed this innovation during the pandemic phase whereby face-to-face teaching class were not possible be done during that time. So these innovations involve two stages, which is the first one, the development of the simulation packages itself and the delivery of the simulation exercise to the students. So this is the objective of our innovations. So basically, we want to enhance the graduate capability of managing outbreak, to strengthen the graduate knowledge, psychomotor and critical thinking, to increase leadership, teamwork and communication skill, which is one of our main factors that we measure for this learning objective, and to enhance the effectiveness of teaching disease outbreak management during pandemic situation. So as the first stage of this innovation is the material development or the development of the packages. So we've been developed this based on this framework, the WHO simulation exercise manual, which it consists of 5 main domains to ensure that we deliver the effective simulation exercise to the students. So these packages had been developed by us, which we are the public health medicine specialists. We had been experienced working in the field, managing the real outbreak in the field itself. We also participate in several simulation exercise and conducted simulation exercise at field, at the national level, at the district level and state level. And we also involved in international simulation exercise conducted by the WHO, the regional Western Pacific Regional Office, as well as Asian countries. So our packages consist of this element. So we have one scenario which during this time we select a food poisoning outbreak simulation exercise. We choose a food poisoning that time because it was a very common outbreak occur in the community in Malaysia. So then we have eat realistic injections with questions to initiate discussion among students. We provided them a line listing and then some of a list of contaminated food, list of lab results to initiate them to investigate it further. And then they've been asking, or they have to think on what would be the possible management to prevent or to stop the outbreak and prevent for the future outbreak. We also assess them on the risk communication, whereby one of the injections involved in viral WhatsApp message circulating among the community and how they overcome it and what would be the method of risk communications that they think that it will be suitable for that situations. Students were required to present a report at the end of the simulation exercise, and we also do an evaluations and feedback from the students to improve the innovations in the future. So then the next stage after we develop the packages, so we also going to deliver the simulation exercise to the student. This is some of the stages that we require to complete during the delivery of the simulation exercise. Of course, it's required pre-exercise, whereby it's more like preparedness to the students and the facilitator. So the students were required to attend the 4-hour lecture on the outbreak investigation and management, and they also have to attend the whole course of disease outbreak disease transmissions, including various types of transmission as well. So, and then for the logistic preparations, we prepared a Zoom link meeting and a breakout room in the Zoom. And then we also brief the facilitator what they're going to do during the simulation exercise. So on the day of simulation exercise, the
student will be gathered at the main room first. Then we conduct a briefing session and explains to the students what will be the process that they're going to experience today and what will be the expectations and evaluation. Then student will be divided into a small group, into a breakout room. So each group, we assign one facilitator to lead the discussions later on, and they also required to choose a leader from the student itself. So they will be to conduct more on the discussions. And then when we start our simulations, we will present it to them the scenario so that they have an idea and the background story, what is the outbreak that they're going to face. And then we start to inject a question. So the injection will be given one by one. So as a total of 8 injections. So each injection, student will given time about 10 to 20 minutes for them to discuss based on the scenario and the injection given. And then after that, they have to present to the facilitator, and then there will be a question and answer session as well as the feedback sessions from facilitator and the students. So this will be continued until they completed all 8 injections. So it took around 3 hours to complete the overall simulation exercise. Finally, then all the students will be gathered together with the facilitator in the main room, and we had a debriefing sessions whereby students will give on the feedback, recommendations to improve the innovation in the future. So this is some of the elements and injections that we conducted during this simulation exercise. We have 12 students enrolled for this innovation. So all of them are Master in Public Health students. We have 4 international students, and some of these international students, they join the simulation exercise all the way from their home country. So there is a possibility that this simulation exercise can be conducted internationally as well in the future. So this is the rubric for us to assess the leadership and teamwork, which is one of the learning outcome that we measured by having this activity. So based on that, we'll be able to see that there are 8 elements to measure for the leadership and teamwork. And out of that, 4 out of 5 elements, which is participations, respect, commitment, mutuality, and interdependence, had been achieved, one of the highest goal throughout the simulation exercise. We also obtained feedback from the students. So all the students had agreed on that this innovation improved the teamwork skills among the teammate, and this exercise helped the students to understand the functionality and their role during the outbreak investigation. So this is some of the video to simplify what will be our innovation is. So way forward, we foresee that this innovation had a potential to be expanded, and it is flexible and versatile. So based on the module itself, we can adjust the module.
can be based on level of this difficulty. So we can design the module from the basic level, intermediate level, up to the advanced level. And it also can cater various disease outbreak, not only confined to the food poisoning, it also can confine to other outbreak, infectious disease outbreaks such as airborne diseases, vector-borne diseases, or even though we can also simulate injections for any emerging diseases such as novel coronavirus like coronavirus like now, which had a potential to be a pandemic. And then these innovations also can be conducted visually, as being tested during our simulation exercise conducted, and it also had the potential to be conducted physically. It also can cater to the various students, either health side or even to the non-health side, such as those students from the engineering department or environmental, those who are actually had a direct role during pandemic or outbreak management. And finally, we foresee that this innovation can opens up for more collaboration, whereby it's what we call it, we stimulate the collaborations between interdepartment in the faculty. For example, like in managing outbreak, it's not only the doctors who are managing it, it include also allied health and our nurses. So it's also can facilitate collaborations interfaculty, such as Faculty of what we call medicine, Faculty of veterinary, especially when we have a zoonotic outbreak diseases. And we foresee this also can lead to collaborations between universities. For example, like in a program for Master in Public Health, there are several universities locally that offer this course. So we can use these innovations, collaborate with other universities to deliver the learning method to the students who enroll for Master in Public Health. At the same time, we also foresee that this simulation exercise or innovations also can be collaborate with inter-university internationally. For example, like UPM can collaborate some in university in Thailand, whereby as a platform of virtual, this innovation can be conducted internationally. So this is our summary. It's improve the graduates' capability of managing outbreak, increase leadership, teamwork, and communication skills, relevant in current virtual learning and face-to-face in future, and has potential to be expanded. With that, thank you. Terima kasih Dr. Siti Aisyah Mokhtar. Saya bukakan sesi soal jawab kepada ahli panel. Silakan. Assalamualaikum, Doctor. Thank you for your presentation, Dr. Aisyah. I just would like to ask, number one, this project, it is part of a certain subject, right? Yes. May I know how was it delivered traditionally? Adakah traditionally you did not have this simulation package introduced? Or is it because of COVID-19, you already have the conventional way of delivering your simulation package, but because of COVID-19, for example, you carried out the simulation package entirely online, or how was it initially conducted in the course? That would be my question. Thank you so much, Doctor. So basically, if we see that in my previous slide, right? So in previous method, the student is required to find a case, the infectious disease case, and then they have to clock, and then they have to go to the community, and then they have to come up with the report to submit it to the lecturers. So during this pandemic, it's very difficult for the students to go and clock the patients. So then it's triggered us initiations. What would be things that we can do visually? And in somehow, we also realize that having this method, basically us as a lecturer, we only assess the students on the part of the report itself. So that's why when we develop these packages, simulation packages, it's more like, we simulate them. At the same time, we also use this opportunity to assess their soft skill as well. So that's why we thought that pandemic is creating an opportunity to come up with the innovations and to enhance further the learning objective, which previously done, traditionally. So, when students, they're going out and then they're clocking case. So somehow they are following the step by step. So
us cannot be assess them on the critical thinking, what would be the next step, how they're going to think to manage this outbreak. So basically during this simulation exercise, it's allow us to see the overall process, how they're managing the outbreak itself. So for me, this pandemic is creating us, give more innovations for us to come up with something. At the same time, we we improve what we have in the before we have this. So actually that was the initiations when we developed this innovation. Yeah, thank you very much. Because I was thinking the traditional way of doing it is also interesting. Yes. So maybe I was thinking, okay, this is you created these simulation packages because it cannot be done. Traditionally, it cannot be done because I was thinking the traditional way of you doing things is also interesting. Yes. So, yeah, but anyhow, I think I'm glad that both ways turns out interesting way. I mean, like either traditionally or you carry it out entirely online. I'm glad that it can be done interestingly in both ways. Yes, thank you very much. Right. Can I add a little bit more on that part? That's why we mentioned in way forward. So we was thinking that we can merging these two because we can do physically. So the student be able to go and then we be able to assess them physically as well. So that was something that we plan in the future as well. Thank you so much. Yeah, you should have both. I think both is interesting. Thank you. Thank you. Dr. Aisha, so I think you did quite a well, good and good presentation. I just wanted to ask you about the simulation packages. So it says here in your write-up is that it is using the WHO simulation exercise module. So how long is the WHO simulation exercise is in existence, and how do you then repurpose that into your teaching? Thank you so much, Doctor. So for the question, so basically this the WHO simulation exercise is a guidance document produced by WHO since 2017. So previously, me and Dr. Zawia as well, so we've been working in Ministry of Health. So when we are planning for any simulation exercise, basically to test the system of healthcare system, so we use this module or framework to design our packages, simulation packages. So we thought that when we designing these packages for the students, even though the objective is to enhance the capability of the student, but we believe that the framework is still what we call it, it still can be used for the student, for us to develop the packages for the students. That's why the first 5 steps based on the WHO, so we use that so that the student can have effective simulation exercise, and it's more close to the real situations in the field. So that is our. So the deployment of the simulation packages. How exactly was it done? Okay, the delivery to the student, yeah. Okay, so basically, what we did is we have, since that we cannot be able to presence physically, so we conduct a virtual a simulation exercise. So whereby we created a small group breakout room. So one breakout room, they have 6 students and 1 facilitator. So basically we given them the scenario. So what we did is we given them a scenario. They are a food poisoning outbreak in one school involving multiple students. So some had severe symptoms. And then the first injection will be on how you're going to conduct your simulation exercise. So basically we want to know the knowledge and what will be the critical thinking that they want to do, how they prepare, what things that they're going to bring to the school, and how many staff that they arranges, what will be the logistic on that part. And then subsequently on the injections of, we given a line listing, so they have to analyze the data. So basically it will be more like step by step of how they're managing the outbreak. At the same time, we also assessing the soft skill that they are required to solve the problem. So every injections, they will be discussed and they will be presented. So us as facilitator will be asking probing question and try to narrate them to the right decisions for them. And finally, once they're able to complete the overall injections,
then they will given a task to complete the overall report for the outbreak investigation and management as well. So am I right to understand that the process is actually quite linear? So you have a scenario set out from the beginning to the end. Yeah, but the injection will be injected after they completed the first injection, then we go to the second injection and third injection. So they were not given the whole injections, but it's required. And for example, that if they answer the injections into one packages or one narrative or one directions, so we try to track back them until they be able to answer the injections number 2. So this is how we crafted the packages so that it can tailor the scenario and the answer by the students. May I add to the answer? So basically, when we are given the difference between these simulation packages and the normal problem-based learning is the scenario itself. The scenario is we depend on the student how they, because this is like the resemblance of a true food poisoning. So if the students, when we give them the injections, they will answer according to their knowledge and also their what they want to conclude. But they can be sidetracked because of course the food poisoning outbreak is quite kind of complicated investigation. So this is where the facilitator, with experienced facilitator, use their experience to guide the students to arrive to the second scenario, so that we can lead them towards the right way of conducting food poisoning outbreak. Okay, no more question. Thank you. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Siti Aisyah. Jadi kita akan teruskan daripada pembentangan oleh Dr. Firdius Muhammad Yusof daripada Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar yang bertajuk Memperkasa Kebolehupayaan Pembelajaran Pelajar Melalui Sulam Modul Solver. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya harap saya punya slide dapat dilihat oleh semua. Saya Dr. Firdius atau Firdaus Muhammad Yusof, mewakili Fakulti Perhutanan Alam Sekitar, ingin berkongsi amalan inovasi yang kami pilih untuk pertandingan pada hari ini. Tajuk amalan inovasi yang kami pertandingkan adalah memperkasa kebolehupayaan pembelajaran pelajar melalui sulam, dan kami bangunkan modul solver untuk menterjemahkan amalan inovasi ini. So sebagai diringkaskan, amalan inovasi yang dipertandingkan adalah berdasarkan modular. Baik, sebagai latar belakangnya, saya tarik perhatian semua kepada latar belakang. Isu-isu berkaitan dengan alam sekitar adalah isu-isu yang sukar untuk kita kawal, dan kita tidak boleh lagi menjadikan satu-satu pihak bertanggungjawab untuk menyelesaikan. Sebaliknya, ia perlu ditangani oleh setiap lapisan masyarakat. Okay, sikap menuding jari sudah tidak relevan, penguasaan sahaja sudah tidak cukup untuk membanteras. Dan ini terbukti apabila MCO yang baru-baru saja berlalu tahun lalu membuktikan apabila setiap lapisan masyarakat berhenti daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang mampu menyumbang kepada pencemaran alam, semuanya kembali pulih. Alam sekitar kembali pulih. Jadi adalah satu yang penting, setiap lapisan masyarakat ini meningkatkan peranan mereka dalam usaha membanteras isu pengurusan sumber dan juga krisis alam sekitar. Sebagai reflektif kepada Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, saya ingin tarik perhatian kepada elemen pendidikan di sini, iaitu fakulti berperanan besar dalam melahirkan individu yang mempunyai kesedaran alam sekitar, berkebolehan mengurus sumber alam serta membudayakan pemantauan kediri dalam usaha membanteras isu pencemaran alam sekitar dan juga pengeksploitasian sumber alam. Komuniti pula, dikarenakan masyarakat, komuniti tidak terlepas daripada menyumbang ke arah
pencemaran dan juga eksploitasi sumber-sumber alam. Jadi mereka juga perlu diberikan kesedaran. Okey, mereka tidak boleh lagi bersikap menuding jari, ini adalah tanggungjawab pihak-pihak berkuasa. Sebaliknya, pihak-pihak komuniti ini juga perlu diberikan kesedaran apakah peranan mereka dalam membantu mengurangkan krisis alam sekitar. Nak tak nak, sekiranya berlaku pencemaran, mereka jugalah yang terkena, seperti baru berlaku pencemaran air sungai. Okey, semua komuniti yang terlibat dengan sumber air itu tergendala aktiviti harian. Now, keperluan menubuhkan modul. Okey, satu bagaimana pelaksanaan pengajaran itu dilaksanakan, ia perlukan satu panduan dan kami membangunkan modul solver, dinamakan modul solver kerana kami percaya itu adalah satu kaedah membantu pensyarah, membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dengan lebih berkesan. Daripada hasil kaji selidik kami dapati, pensyarah memberikan maklum balas mereka kurang mahir untuk melaksanakan aktiviti sulam secara berkesan. Ini sebahagian daripada hasil survey kepada rakan-rakan pensyarah di fakulti. Okey, dan kepada komuniti, kami dapati hasil kerjasama dengan komuniti-komuniti yang banyak bekerjasama dengan kami semasa ini dengan projek-projek yang lain. Komuniti dilihat kurang pengetahuan aspek pemantauan kendiri dan juga bagaimana mereka boleh berperanan lebih berkesan untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Dari segi keperluan modul ini kepada pelajar, kami lihat pelajar memerlukan satu komponen, persediaan bagi melatih pelajar berkomunikasi secara beretika, secara profesional dan juga berketerampilan apabila melaksanakan sama ada komunikasi ataupun bekerjasama dengan pihak luar. Dari segi fakulti, keperluannya kepada fakulti memerlukan satu amalan pengajaran dan pembelajaran yang reflektif dengan matlamat dan juga peranan fakulti perhutanan dan alam sekitar. Dan agenda yang dilaksanakan ini, aktiviti pengajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu agenda Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu memasyarakat universiti. Saya balik semula kepada slide utama dan sekarang saya ingin perkenalkan inovasi di dalam modul solver yang kami bangunkan. Kami terjemahkan modul ini adalah kerjasama daripada beberapa pendekatan ataupun kaedah pengajaran, di antaranya pengajaran sulam, pembelajaran berasaskan perkhidmatan dan komuniti, modul pembelajaran berasaskan masalah dan juga gabungan pendekatan hutagogi, pedagogi dan cybergogi. Bagaimanakah mereka ini berperanan? Maafkan saya gunakan perkataan mereka, tapi bagaimanakah pendekatan pengajaran ini berperanan boleh dilihat daripada terjemahan model kami, iaitu kereta. Pelajar berperan sebagai pemandunya dan pelajar ini dipertingkatkan kompetensinya secara berterusan selama melaksanakan aktiviti sulam. Dan sulam itu sendiri merupakan kereta yang sebagai kenderaannya. Tapi kenderaan ini perlu bergerak. Apakah elemen yang menggerakkan? Itu adalah folio PBL yang disesuaipadankan bagi menangani masalah komuniti dan juga bagi menangani isu-isu pembelajaran pelajar. Seterusnya, elemen cybergogi tidak dapat dinafikan. Pada masa sekarang, kita tidak boleh meminggirkan pendekatan menggunakan cybergogi. Ini adalah untuk mendapat maklumat dan juga maklumat yang lebih luas, analisis data, kaedah pembentangan yang lebih baik dan juga elemen perkongsian maklumat, elemen pertemuan. Kita baru saja melalui fasa yang menghalang kita daripada pertemuan secara fizikal, jadi cybergogi ini bertepatan dilaksanakan. Sebenarnya ialah dilaksanakan sebelum ini, hanya kami highlightkan ataupun kami bangkitkan semula di dalam ini, kemaskan manakah elemen cybergogi dilaksanakan di dalam folio PBL sulam. Hutagogi ini ada penekanan kepada individu pelajar itu, sama ada dia boleh mengatur dirinya, mengawal dirinya untuk kekal fokus, dan juga pedagogi untuk melaksanakan kenderaan ini bergerak perlu kerjasama daripada semua pihak, bukan hanya daripada kalangan pelajar-pelajar tetapi dengan pensyarahnya, dengan komunitinya, dengan agensi-agensi lain. Now, perkataan modul solver atau nama modul yang kami bangunkan adalah solver, modul solver. Solver itu adalah akronim kepada perkataan-perkataan bahasa Inggeris berbunyi sorting, originality, lifelong learning, volunteerism, engagement dan resilient. Kerana 6 elemen yang kami tegaskan ini adalah 6 elemen penting yang mampu
untuk mengubah sikap atau tabiat seseorang individu. Kerana perubahan sikap individu setiap lapisan masyarakat adalah peran yang memainkan peranan penting, sama ada isu alam sekitar itu boleh dibanteras ataupun ia tetap berterusan. So sekarang ni saya bawa semua pulang ke sini semula, dan ini saya suka untuk berkongsi apakah keunikan modul solver yang telah dibangunkan. Modul ini diterjemahkan pula dalam bentuk padanan di antara isu pelajar, folio PBL dan juga aktiviti. Modul mudah difahami untuk membantu pensyarah pembimbing. Pengisian modul adalah sistematik dan inklusif, berpadanan dengan isu pelajar dan penyelesaian masalah komuniti. Diikutkan di sini kita ada 8 aktiviti folio PBL-nya dan juga ada disenaraikan sini 8 isu-isunya. Tapi saya suka untuk bawa perhatian panel dan juga semua kepada isu yang kami kenal pasti dan bagaimana kami lihatnya mampu diatasi dengan pelaksanaan sulam PBL sulam. Pertamanya, kurang minat dengan tugasan konvensional ataupun analogi, yang itu rekaan di dalam kuliah atau amali. Dan keduanya, di bawah subnya itu, pelajar juga dilihat sukar untuk berinteraksi. Mereka lebih cenderung untuk menyendiri kerana terlalu banyak hiburan, sumber-sumber hiburan dalam talian. Jadi pendekatan folio, pelaksanaan folio PBL sulam telah menarik perhatian pelajar terhadap subjek kajian yang sebab ia melibatkan senario sebenar. Biasanya apabila tengok movie pun, movie itu senario sebenar, dia memberi satu impression yang berbeza, memberikan kita fokus yang berbeza. Begitulah yang berlaku terhadap pelajar yang dapat kami perhatikan. Pelajar juga ada inisiatif menjalankan fokus group discussion. Ini memungkinkan pelajar untuk berkomunikasi secara interaktif, dan kami lihat pelajar-pelajar sewaktu melaksanakan PBL ini, mereka juga menggunakan medium-medium perkongsian seperti Microsoft Teams, Google Drive, WhatsApp untuk berinteraksi, berkongsi maklumat. Dan walaupun mereka tidak hadir secara fizikal, mereka tetap boleh menyumbang pada bila masa. So pendekatan ini reflektif kepada pedagogi dan juga cybergogi. Seterusnya, isu besar atau isu utamanya adalah lambakan maklumat daripada berbagai sumber. Ini boleh menyebabkan pelajar mudah untuk hilang fokus dan juga mudah keliru fakta mana yang sebenarnya. Jadi melalui folio mengenal pasti komuniti, melalui folio menentusahkan kaedah penyelidikan, meningkatkan kemahiran pelajar merencana projek penyelidikan atau program yang praktikal dari segi sumber, dari segi pelaksanaan dan juga masa. Dan kami perhatikan pelajar dapat kekal fokus menyelesaikan tugasan dan meningkatkan kebolehan pelajar untuk menganalisa, untuk mensintesis dan juga menilai satu-satu maklumat. Dan ini merupakan pendekatan kepada kaedah pedagogi, iaitu pembelajaran yang ditentukan sendiri oleh pelajar. Isu besar berikutnya dengan pembelajaran pelajar adalah isu kurang kompetensi kerana kurangnya peluang mengaplikasikan konsep dan juga teori di lapangan ataupun secara nyata ataupun permasalahan dunia sebenar. Dan ini adalah saya suka untuk kongsikan maklum-malas daripada pelajar untuk menunjukkan apakah sebenarnya yang mereka dapat daripada pelaksanaan modul PBL sulam. Mereka suka saya bacakan, valuable things done in my life and I feel useful and motivated to learn more knowledge to solve the community's problem. I have learned to change my mindset on obstacle through the sulam activities. It was a great experience as it was my first time doing a research study for a community. Dan yang paling bawah, sangat komprehensif komennya, bekerja dengan komuniti, membantu saya berfikir, bertindak dan berkomunikasi secara profesional. Saya menjadi lebih berwaspada dalam setiap tindakan untuk menjaga integriti penyelidikan dan memperkukuhkan kerja berpasukan dan kemahiran kepimpinan. Ada klip video daripada pelajar-pelajar yang memberikan maklum balas. Kalau ada masa saya boleh kongsikan. Dari ini saya pulang mula kepada kita punya
keunikan modul solver. Berarti kalau dilihatkan di sini, modul ini adalah padat dan juga lengkap kerana ia melibatkan bukan sahaja folio, bukan sahaja isunya yang dihadapi, sebenarnya ia juga dilengkapi dengan kaedah pentaksiran. Modul ini meyakinkan agensi kerajaan dan juga swasta, dan sebenarnya itulah pun menarik perhatian mereka untuk menyumbang, turut menyumbang dalam pelaksanaan sama ada memberikan dana tunai ataupun dana setara. Sekarang saya suka untuk bawa semula kepada slide pertama, kebolehgunaan modul yang telah dibangunkan. Modul ini dibukukan dan dikongsikan sebagai panduan kepada pelaksanaan sulam kepada pencari fakulti. Seperti yang telah saya terangkan, mengandungi folio PBL, rubrik pentasrian dan prosedur pelaporan JIM. Ini adalah modul yang telah dibukukan. So, saya bawa perhatian semua kepada isi kandungan. Kita ada 8 folio PBL. Setiap 8 folio PBL ini ada isunya, ada kaedah pentaksirannya, ada aktivitinya dan apakah pendekatan. Dan juga rubrik pentaksiran serta pelaporan JIM. Saya bawakan anda ke salah satu muka surat folio untuk menjelaskan. Ini adalah folio pertama, folio PBL 1, mengenal pasti komuniti yang relevan. Isu pembelajaran pelajar dapat diatasi kurang minat dengan tugasan konvensional. Antara aktivitinya adalah desktop analysis. Pendekatannya hitai tahap kognitif pelajar secara holistik, jadi kemampuan pelajar mengenal pasti komuniti yang relevan. Saya jelaskan semula, kita ada 8 folio mengikut setiap peringkat perkembangan pelaksanaan projek dengan komuniti dan juga setiap isu pembelajaran pelajar. Ini adalah sebagai contoh. Saya bawa seterusnya kepada rubrik pentaksiran. Kita sediakan rubrik pentaksiran semua PO. Setiap adanya ini PO 1, PO 2, barang psikomotor, PO 3 dan seterusnya. Dan saya ingin tarik perhatian kepada perhatian semua kepada kaedah pelaporan prestasi JIM. Kerana pelaporan yang sebenar akan membolehkan aktiviti itu diiktiraf sebagai sama ada projek komuniti berimpak tinggi sebagaimana yang telah pun kami perolehi sebelum ini. Dan saya ingin bawa balik semua perhatian semua kepada slide asal. Untuk makluman, modul yang dibangunkan ini telah dihantar untuk dapatkan nombor pendaftaran EISBN dan ia sebahagian daripadanya telah dikongsikan di dalam laman web fakulti. Oleh kerana kami belum mendapat lagi nombor ISBN, jadi hanya 50% daripada modul ini yang dikongsikan di dalam laman web fakulti pada ketika ini. Saya semula saya ingin bawa inti perhatian anda ke bahagian kanan. Kalau kita lihat ni ada road, ada jalan, kereta sulam kita. Perjalanan ini daripada setiap peringkat fasa PBL dan juga isu-isu pelajar, kita lihat bagaimanakah dia memberi impak ataupun potensi yang berkembang kepada setiap entiti yang terlibat. Dari sini saya ingin bawa perhatian anda kepada pelajar kerana kita adalah itu yang ingin dipertandingkan ya. Kita lihatkan kalau sebelumnya di sebelah kiri saya potensinya agak kelam, masih lagi kecil. Dengan pelaksanaan sulam, PBL sulam, kita boost dia punya ataupun kita galakkan pertumbuhannya, perkembangannya. Dan kita lihat daripada hasil kaji selit pelajar-pelajar yang telah mengikuti projek sulam, hampir keseluruhan pelajar bersetuju pelaksanaan sulam memberi impak positif terhadap kendiri pelajar. Dan kita lihat daripada hasil survey dan juga kita lihat daripada pencapaian keputusan cost assessment summary bagi 2 kohort yang melaksanakan sulam, alhamdulillah pencapaiannya 100% bagi semua PO khusus, dan ini adalah contoh di bawah ini, contoh padanan CO dan PO pentaksiran bagi khusus yang telah melaksanakan sulam. Saya pulangkan semula. Kepada komuniti pula, kita nyatakan komuniti, kita jalankan survey kepada komuniti. Dapatan survey mendapati kepada komuniti mendapati 100% ya memberikan respon yang positif. Projek sulam ini yang dijalankan berjaya menyelesaikan masalah yang diketengahkan, dapat ilmu pengetahuan yang baharu melalui projek
ataupun program, mendapat faedah, berjaya menambah jaringan, berpuas hati dengan projek atau program yang telah dijalankan dan projek perlu diteruskan pada masa akan datang. Okey, ya, sebahagiannya saya ada saya ulang semula kepada slide yang asal. Seterusnya kepada pensyarah, dilihat pensyarah dapat mengukuhkan jaringan dengan komuniti dan pensyarah juga mendapat dikenali sebagai pakar rujuk. Antaranya daripada projek penasulang ini kita dapat surat untuk rujukan daripada komuniti di Sungai Bernam, dan juga pelaksanaannya mendapatkan maklum balas daripada komuniti, maklum balas daripada semua mengatakan pelaksanaan modul sulam solver berjaya memberi tanggapan baik oleh pelajar dan komuniti terhadap program pengajian dan juga kepakaran ahli fakulti dan UPM. So ini adalah potensi yang kita lihat dapat berkembang dengan baik setelah pelaksanaan sulam. Sekarang kita lihat impak keberkesanannya kepada fakulti. Projek berpotensi dikembangkan untuk menjadi projek berkomuniti berimpak tinggi dengan syarat dilaksanakan pelaporan yang benar ataupun pelaporan yang mengikut prosedur di dalam sistem pencapaian jaringan komuniti industri atau kita kenali sebagai ICRIS di UPM ini, dapat meningkatkan keterlihatan fakulti dan juga kita berjaya memenangi beberapa pertandingan di peringkat UPM. Ini adalah kejayaan hasil daripada prosedur yang betul, prosedur pelaporan yang benar dan juga pendekatan yang digunakan. Seterusnya saya ingin berkongsi impak keberkesanan kepada Universiti Putra Malaysia pula. Tidak dapat dinafikan pelaksanaannya meningkatkan keterlihatan kepakaran UPM melalui liputan media. Saya kongsikan di sini. Ini adalah liputan media daripada salah satu event bersama dengan komuniti di Hulu Selangor. Menyumbang kepada peningkatan statistik pelaksanaan sulam UPM di bahagian kecemerlangan akademik Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada petikan-petikan surat khabar hasil daripada aktiviti bersama dengan masyarakat sulam yang dilaksanakan. Jadi saya rasa itu sahajalah daripada saya untuk menjelaskan modul yang kami bangunkan, bagaimana ia boleh membantu pensyarah, bagaimana ia membantu peningkatan kendiri pelajar dan bagaimana ia boleh membantu juga untuk meningkatkan pemantauan kendiri masyarakat demi untuk memastikan setiap lapisan masyarakat memainkan peranan penting untuk membanteras isu-isu berkaitan alam sekitar. Selain kami dapat menangani isu-isu berkaitan dengan pengajian ataupun pembelajaran pelajar. Ini adalah sekitar gambar-gambar suatu pelaksanaan program. Terima kasih daripada saya mewakili tim Task Force Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Fakulti Pertandingan dan Alam Sekitar. Saya pulang semula kepada pihak penganjur. Terima kasih Dr. Firdaus atau Dr. Firdaus Muhammad Yusof. Saya bukakan sesi soal jawab kepada ahli panel. Silakan. Zahir, saya tanya dulu Dr. Zahir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Firdaus atas penerangan tadi. Saya rasa agak kagum lah dengan penghasilan modul ini dan saya rasa modul ini amat berguna untuk semua program akademik. Alhamdulillah. Saya nak tahu sebenarnya, mungkin nanti definisi PBL itu kalau ikutkan, ini saya datang daripada bidang pendidikan jadi saya mungkin ada pandangan yang berbeza lah dari segi teorinya. PBL ni, problem based learning ni dia ada step by step dia. Jadi saya tadi mencari juga step by step tu, tapi tadi saya nampak tadi 8 folio tu bolehlah dikatakan sebagai langkah demi langkah untuk PBL kan. Yes, jadi mungkin boleh dimulakan nanti daripada mana dasarnya 8 itu, walaupun saya faham tadi ada dituangkan, mungkin nanti boleh dimulakan. Okay, saya cuma nak tanya oleh kerana sekarang ni ini dibangunkan untuk fakulti mana tadi? Perhutanan dan Alam Sekitar. Kami berusia 2 tahun. Untuk Fakulti Pertanian dan Alam Sekitar. Untuk perhutanan.
Perhutanan. Okey. Fakulti Perhutanan dalam sekitar. Jadi saya melihat ada ke tidak, saya nampak tadi impact kepada komuniti ada dijelaskan bahawa komuniti pun bagi maklum balas tentang macam mana modul ini boleh menyelesaikan masalah komuniti mereka. Ada ke tidak modul ini disebarluaskan kepada program akademik yang lain? Selain daripada program akademik yang ada di Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, ada ke tidak contohnya ahli-ahli ini menyebarluaskan penggunaan modul ini, sebab dia saya rasa dia umumkan sebenarnya, tak kisahlah you program akademik apa pun, you just ikut saja step by step tu, jadi you boleh, sebab saya nampak tadi ada kaedah untuk engage community kan, macam mana kita dapat engagement dengan community, macam mana nak sediakan pelaporan akhirnya nanti kan, pelaporan sulam tu kan. Jadi saya rasa dia agak umum dan boleh diguna pakai oleh program akademik yang lain. Jadi ada ke tidak program akademik lain selain daripada di Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar yang menggunakan modul ini dan apakah ada testimonial ke tidak ataupun ada impact ke tidak yang dinyatakan oleh program akademik yang lain? Itu soalan saya. Untuk menjawab soalan itu, kami belum lagi berkongsi, hanya setelah kami dapatkan hak cipta terpelihara dan baru kami akan kongsikan, dan itulah motif kami, ataupun matlamat kami mengkongsikannya di dalam laman web fakulti untuk diguna pakai dan juga untuk ditambah baik pada masa akan datang. Okey, dan cuma sekarang ini kami dalam proses untuk dapatkan ISBN, insyaAllah dalam sehari dua ini, dan memang matlamat kami adalah ia dapat diguna pakai oleh setiap program ataupun kursus, dan kerana itulah ia boleh ia bersifat konstruktif, ia bersifat inklusif, tetapi lebih kepada dinamik, iaitu fleksibel, disesuaikan dengan mana-mana program dan juga mana-mana situasi. Okay, itulah memang matlamat kami, dan kerana itu kami memang memohon nombor ISBN, dan setelah dapat baru kami akan kongsikan sepenuhnya untuk tujuan seperti mana yang dimaklumkan oleh tuan-puan panel lah. Okay, thank you. Saya soalan lagi so far. Sekejap, ini untuk okay, yang dilaksanakan ini, contoh yang dilaksanakan tadi, contoh tadi anda semua ada maklumkan impact community, impact pelajar kan. Itu untuk subjek apa? Berapa banyak subjek yang dah menggunakan modul ini? Okey, untuk makluman kita ada memang telah satu kursus, iaitu kursus kajian lapangan alam sekitar bersepadu ESC 4801, dan kita ada kursus daripada berasaskan hutan. Maafkan saya, mungkin Dr. Ayu boleh terangkan kerana Dr. Ayu dan Dr. Hafizal, okay, ada 3 kursus yang mengguna pakaikan modul ini. Cuma saya akui saya tidak sekejap saya mungkin boleh retrace balik kursus-kursus tersebut di sini. Dalam pembangunan ini ketiga-tiganya okey, di sini kita ada kursus pengurusan kawasan legeh dan juga kursus pengurusan pelancongan warisan dan komuniti. Ini adalah 3 kursus yang melaksanakan modul ini. Cuma untuk saya dapatkan maklumat yang konklusif ataupun maklumat yang eksklusif untuk modul ini lebih banyak kepada kajian lapangan alam sekitar. Okay, alright, terima kasih. Dr. Firdaus saya saya bertanya. Pelaksanaannya bagi tahun 2020 dan tahun 2021 bagaimana ya? Sebab yang tadi yang direport tu is 2019. Dia melibatkan kedua-duanya. 2021 tidak, tapi tahun lalu 2020 kami laksanakannya. Sebentar saya dapatkan semula pencapaian pelajar. Saya bersama dengan impak pelajar, saya ada nyatakan ini dia kursus dia di antara tahun 2019-2021 dan juga 2020-2021. Okay, modul ini memang kami bangunkan untuk cater kedua-dua situasi. Situasi apabila PKP dia tetap boleh dilaksanakan. Memang ada, dan alhamdulillah pencapaian PO bagi kesemuanya kedua-dua kursus tetap mendapat 100%. Operasi pelaksanaan tu bagaimana ya, sebab dah tahun 2020 kan dah dalam dari segi penglibatan dengan komuniti tu, sebab dalam keadaan pandemik tu kan dia agak limited bagaimana you overcome the challenge lah.
Okey, memang benar, tapi pemilihan penyelidikan itu penting. Penyelidikan yang boleh dilaksanakan oleh komuniti secara kendiri. Antaranya kami pada tahun 2021 kami laksanakan lebih kepada pengurusan sisa pepejal di rumah, dan juga ini antara komuniti yang kami engage dia adalah satu komuniti di Sabah, di Kundasang, dan juga satu lagi komuniti di Serdang. Jadi pertemuan itu macam biasa kita berbincang dan kita ajar mereka modul bagaimana, bukan modul lah, ajar bagaimana untuk mengenal pasti, mengetahui jenis sampah yang mereka jana, berapa banyak, dan itu menimbulkan kesedaran kepada mereka, oh sebenarnya aktiviti aku ini sebenarnya banyak sampah, dan sampah-sampah itu sampah mana yang boleh dikitar semula, sampah mana yang tidak boleh dikitar, dan sampah mana yang boleh dijadikan kompos, dan bagaimanakah kita boleh generate kewangan daripada aktiviti itu. So itu antara yang kami laksanakan yang boleh menyebabkan dia orang melaksanakan sendiri tapi dipantau secara dalam talian. So pertemuan-pertemuan secara dalam talian itulah yang penting sebagai anchor ataupun yang memastikan pihak komuniti pelajar ini melaksanakannya. Baik, terima kasih Dr. Firdaus. Terima kasih Doktor dan para pendengar. Okey, kita teruskan kepada tajuk seterusnya, iaitu dah selesai dah. Terima kasih penganjur. Saya stop sharing ya. Kita teruskan dengan tajuk BFF, Pedagogical Immersive Fun Learning via Virtual Gamification oleh Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Nazir daripada Fakulti Sains. Terima kasih Tuan Musi Majlis. Boleh dengar ke suara saya? Agak kelam. Kena kuat sikit. Sekarang dengar? Dekat lagi sikit. Sekejap ya, saya dah adjust. Sekarang okey ke? Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan Musi Majlis dan penganjur serta para panel serta hadirin sekalian. Saya Dr. Muhammad Nur Muhammad Nazir daripada Jabatan Biologi Fakulti Sains UPM akan membentangkan mewakili Fakulti inovasi yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk tahun 2021. Alright. Okey, dalam seperti semua sudah maklum, dalam pengajaran dan pembelajaran kita perlu berinovasi untuk menambah baik konten dan juga cara penyampaian pengajaran terhadap pelajar supaya pelajar tidak rasa bosan dengan cara penyampaian kuliah, especially apabila kita melaksanakan kuliah secara dalam talian. Jadi apabila menyebut tentang PDP, di mana-mana universiti sekarang ini kita semua sedang melaksanakan pelbagai inovasi dalam PDP bagi membantu menghasilkan graduan yang lebih cemerlang secara holistiknya. Baik, seterusnya, kenapa kami pensyarah di Fakulti Sains kisah berkenaan dengan cara penyampaian PDP ini ialah kerana kami mahu melahirkan generasi yang kaya dengan maklumat, tapi bukan miskin dengan pengetahuan, tanpa kena dengan ilmu dan muflis dengan ilmu etika. Jadi dengan itu kami rasa kami perlu membangunkan satu kaedah PDP yang lebih berkesan bagi menghasilkan graduan yang lebih cemerlang dan mempunyai kebolehpasaran yang lebih tinggi di pasaran dunia. Alright. Namun begitu, masalah yang berlaku dengan sains, especially biologi lah, sebab saya mewakili Jabatan Biologi, persepsi negatif terhadap biologi di kalangan pelajar ialah cara penyampaian pengajaran yang konvensional iaitu sahala, di mana mungkin berlaku dalam kuliah semasa bersemuka, pensyarah memberi syarahan tetapi tidak ada maklumat daripada pelajar. Kemudian
kursus biologi yang terlalu banyak fakta yang perlu dibaca dan diingat, terlalu kompleks, especially apabila tahap aras program outcome itu semakin meningkat, maka arah konten ataupun fakta yang perlu difahami dan diingat itu lebih kompleks. Menghafal, and then ada kalanya sampai tahap membosankan kerana terlalu banyak fakta, tidak ada interaktif way yang boleh dikongsi bersama pelajar, menyebabkan mereka merasa bosan. Suka saya ingin merecap kembali hasil usaha inovasi jabatan kami, iaitu biohardware yang pernah dikongsi bersama oleh tim biohardware kami sebelum ini. Ini adalah salah satu modul yang melibatkan semua program outcome yang ada pada ketika itu. Ini adalah inovasi yang dihasilkan pada tahun 2017, di mana proses PDP berlaku secara bersemuka. Dan ini melibatkan hampir keseluruhan kursus di jabatan kami. Melibatkan pada ketika itu ada 9 program outcome. Sekarang dah ada 10 dah ya. Kita ada kemahiran numerasi iaitu PO10. So pada ketika ini saya nak kongsi sedikit, ini adalah sedikit sebanyak video yang dihasilkan pada ketika itu. Boleh dengar ke audio? Boleh dengar suara saya kembali? Boleh. Oh, okey. Okey, so berdasarkan pada inovasi pada tahun 2017 tempoh hari, maka objektif ataupun matlamat biohardware tercapailah, di mana para student biologi dapat belajar tanpa sempadan. Namun apabila negara satu dunia, bukan sahaja negara Malaysia, satu dunia dilanda ujian coronavirus, maka tidak ada lagi apa-apa pertemuan bersemuka, termasuklah PDP. Bukan sahaja pelajar tetapi juga pensyarah, educator juga tidak dapat bersemuka, tidak dapat melaksanakan penyampaian PDP secara bersemuka, tetapi perlu dilaksanakan secara dalam talian. So pada ketika itu, pada mula permintaan universiti supaya kita melaksanakan 100% kuliah secara dalam talian, kita sebagai educator agak kelang kabut, agak risau kerana kita tak pernah langsung sebelum ini menggunakan aplikasi yang ada sebelum ini, iaitu seperti Google Meet Classroom, Zoom Classroom. Jadi banyak technical problem, technical issue yang timbul apabila kaedah PDP terpaksa dilaksanakan secara 100% sepanjang pandemik COVID-19 berlaku.
Antara isunya ialah, saya rasa most of us di sini pasti mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang saya lalui ini. Apabila kita berkomunikasi, komunikasi dua hal itu tidak lagi berlaku. Sedangkan semasa program inovasi biohardware sebelum ini, engagement di antara educator dan juga pelajar itu telah berlaku. Unfortunately, apabila kita dilanda ujian, masalah itu timbul kembali. Jadi bagaimana saya menyelesaikan isu ini? Maka saya pada ketika itu juga kita semakin stres apabila kita sebagai educator overthinking. Kita memikirkan macam mana nak menyampaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk pelajar-pelajar kita. Apabila kita tidak lagi dapat bersemuka, kita tak nampak pelajar ni sama ada mereka benar-benar mengikuti kuliah kita ataupun tidak. Pada ketika itu juga kita bertimbang rasa kepada para pelajar because tidak semua pelajar mempunyai capaian internet yang stabil. Isu yang sentiasa popular sehingga sekarang ialah ketidakstabilan internet. Itu menyebabkan saya specifically sebagai educator merasa agak anxious apabila tidak dapat memastikan sama ada kaedah penyampaian PdP saya itu dapat dilaksanakan dengan berkesan ataupun tidak. Jadi kita akan merasa terbeban, overstress, dan kita rasa macam nak meletup dah memikirkan bagaimanakah cara yang terbaik apabila penaksiran amali, especially biology, melibatkan elemen psikomotor. Bagaimana kami nak mengakses pelajar, menaksir pelajar apabila mereka tidak dapat melakukan praktikal di makmal. Jadi pada itu emosi akan terganggu, kita akan marah dan sebagainya lah. Dan akhirnya kita akan rasa putus asa, hampir putus asa dan mungkin tidur. Alright. Jadi saya mengambil inisiatif dalam inovasi yang saya cuba ketengahkan ialah mencipta satu persekitaran positif dalam proses PdP secara dalam talian di mana pelajar saya, khususnya dalam kursus yang saya ajar, diberi peluang terlibat secara langsung dalam hasil pembelajaran atau learning outcome serta diberi kebebasan tetapi guided, berpandu dalam berkongsi dan menyatakan pandangan dengan yakin. Saya percaya antara amalan PdP yang terbaik adalah komunikasi dua hala di antara pendidik, educator dan pelajar. Dan konsep komunikasi dua hala ini iaitu memberi dan menerima antara pelajar dan masyarakat akan membawa kepada proses PdP yang lebih berkesan, terutamanya apabila PdP ini terpaksa dilakukan secara dalam talian 100%. Jadi saya juga percaya apabila saya mula melakukan inovasi ini, saya percaya setiap pelajar harus diberi peluang untuk terlibat secara langsung dalam proses PdP dengan menyumbangkan idea dan maklumat mereka dengan kaedah yang kreatif, yang inovatif dan mereka mempunyai hak autonomi dalam menyampaikan maklumat, tetapi of course saya sebagai educator saya perlu memastikan fakta yang disampaikan itu adalah tepat. Seterusnya, falsafah saya dalam pengajaran ialah I do not teach, I facilitate to relate and understand. But in order to relate, we need to learn by doing, and by doing we have been taught. So saya selalu mengamalkan konsep learning by doing, learning by enjoyment bagi mewujudkan satu persekitaran yang positif, aktif di kalangan pelajar. Jadi kita masih nak belajar dengan keseronokan, tetapi kali ini perlu dilakukan secara online gamification. Kita remote, kita berada di rumah masing-masing. Macam mana kita nak mewujudkan engagement di antara educator dan juga para pelajar sendiri. Jadi BFF ini bukan best friend forever, tapi di sini ialah buddy fellow forever. So buddy ini nanti saya akan terangkanlah apa maksud di sebalik nama. Dan ini adalah dua orang kata inovasi yang di-embedkan di dalam saya punya inovasi BFF, Pedagogical Immersive Fun Learning via Virtual Gamification. Dari awal minggu lagi, pelajar saya telah libatkan secara langsung dalam konten proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Jadi mereka telah diberikan learning outcome bagi setiap topik. Jadi mereka akan come out with idea mereka dan mereka bentangkan, kami discuss bersama-sama, ada berlaku
kesamaan dengan pelajar lain atau tidak. Jadi proses ini berlaku sepanjang minggu 1 hingga 7 dan proses pelaksanaan inovasi ini adalah pada minggu 8 hingga minggu 14. So di sini ada sedikit video, saya tak pasti akan dengar audio ke tidak, tapi sambil saya bentangkan video ini, saya akan explain sedikit sebanyak tentang apakah yang dilakukan oleh para pelajar ini. So objektif ini ialah untuk bertujuan mendorong pelajar berinteraksi secara aktif dalam PDP secara dalam talian dengan konsep fun learning and learning by doing bagi mewujudkan hasil pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih bermakna. Jadi konsep ini yang saya tekankan ialah BFF tadi, iaitu peer-to-peer learning, pedagogical, di mana pelajar secara berpasukan dalam grup menghasilkan sendiri modul PDP mengikut learning outcome khusus secara berpandu, yang saya menganggap sebagai educator memastikan fakta yang disampaikan itu adalah tepat. Jadi kaedah pembelajaran yang digunakan ini memberi hak atau autonomi seperti saya terangkan tadi kepada pelajar untuk menentukan hala tuju isi kandungan tugasan mereka, iaitu dalam kes ini ialah infografik role play video bertemakan Today I Observe, I Really I Share, dan juga penyediaan modul gamification moden sebagai alat bantu mengajar, terutamanya dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara dalam talian yang diberi nama BFF tadi, iaitu Buddy, Fellow, Forever. Untuk tugasan yang pertama, iaitu Today I Really I Share tadi, pelajar secara pasukan akan memerhati dan memilih haiwan yang dikelaskan dalam haiwan berterbata. Kemudian mereka akan memerhatikanlah subjek pilihan mereka tadi dan memilih struktur dan fungsi sistem haiwan tersebut. Khusus saya melibatkan sains haiwan, jadi mereka perlu mengeksplor struktur dan juga fungsi bagi sistem haiwan tersebut. Jadi menggunakan sumber rujukan yang ada, mereka perlu mengaitkan, so I relate tadi, pengetahuan tentang struktur dan fungsi haiwan tersebut dengan tisu dan sistem haiwan tersebut berdasarkan topik yang telah ditetapkan tadilah. Kemudian secara berpasukan mereka akan menggunakan konsep I share tadi, perlu memuat naik video infografik dan role play video dalam YouTube dan dikongsikan bersama pada kawan-kawan sebelum sesi kuliah, di mana pada sesi kuliah tersebut tugasan yang kedua, iaitu Buddy Fellow Forever BFF, berkonsepkan modul gamification secara dalam talian dijalankan. So, dalam tugasan ini, pelajar yang membentangkan topik tersebut memainkan peranan sebagai buddy, iaitu facilitator, dan kumpulan peserta yang lain akan menjadi sebagai fellow, sebagai yang menyertai online gamification yang akan dilaksanakan. Jadi game tadi akan berdasarkan kepada informasi daripada video yang telah dihasilkan tadi lah. Jadi kalau pelajar, peserta, fellow tak tengok video, maka mereka tak akan dapat jawablah. Kemudian apa lagi, secara ringkasnya, kandungan sains biologi yang kompleks tadi, yang banyak membaca tadi, menghafal, membosankan, dapat difahamikan dengan lebih kreatif menggunakan gabungan dua tadilah, Today I Observe, I Share dan juga BFF. Alright, seterusnya saya pergi kepada ini BFF tadi, ini antara video-video mereka lah. Sebagai pada video mereka, mereka laksanakan online gamification menggunakan apa-apa aplikasi yang percuma, tidak melibatkan sebarang kos. Okay. Setelah itu, mereka perlu membuat laporan dalam bentuk modul. Ini dah ada template, jadi mereka perlu menyediakan modul immersive fun learning yang mereka telah laksanakan bersama kawan-kawan mereka tadi. Di samping itu, berlaku juga penaksiran peer-to-peer pedagogical, di mana mereka perlu melaksanakan penaksiran berdasarkan kepada video yang telah dikongsikan bersama dan juga pada online gamification yang telah dilakukan. Ini adalah untuk cater program outcome PO2, iaitu psikomotor, dan juga PO7, iaitu kemahiran digital. Ini adalah antara cara kami melakukan peer-to-peer assessment, di mana kami menggunakan Google Form. Dan ini antara untuk PO7 dan juga PO2. Tapi tadi cuma yang menjadi pembentang, iaitu buddy. How about fellow? So, sebagai fellow ataupun participating group tadi,
mereka perlu membuat refleksi di atas apa yang mereka telah pelajari daripada tugasan tadi, daripada inovasi tadi, iaitu Today I Read I Share dan juga Body Vendor Forever. Mereka perlu ada 4 komponen yang perlu direfleksikan. Itu menunjukkan sama ada mereka engage ataupun tidaklah dalam PDP yang berlangsung. Ini adalah impak kepada para pelajar di mana comparison dibuat ini adalah di antara yang warna ungu ini adalah tanpa pendekatan BFF dan warna biru adalah dengan pendekatan BFF. Jadi kedua-dua ini pada ungu ini modul yang sama digunakan tetapi bersemuka, tetapi yang ungu yang biru ini adalah konsep BFF tetapi secara dalam talian. Cuma yang dalam biru ni kita ada improvement sikitlah berbanding yang ungu. Jadi kalau dilihat kat sini, kesemua PO iaitu knowledge, psikomotor dan juga kemahiran digital meningkat lebih baik daripada yang tanpa pendekatan BFF. Impak kepada pelajar, ini di antara student testimonial lah. Yang ini saya nak sentuh yang ini. Pelajar mula rasa engagement tu berlaku. Engagement di antara educator, engagement di antara rakan sebaya, peer, berlaku compact pada awal di mana kami mula melaksanakan kuliah secara dalam talian. So apabila berlakunya mereka terlibat sama dalam pengisian konten pembelajaran ini, mereka rasa seronok, mereka diberi kepercayaan, mereka diberi kebebasan untuk menunjukkan kreativiti mereka masing-masing. Alright, untuk bahagian pengikrafan, kesemua 7 modul yang dapat dihasilkan daripada kursus ini dalam proses untuk mendapatkan copyright, saya tengah cuba nak dapatkan ISBN number juga, tapi dalam fasa menambah baik modul yang ada sekarang lah. Alright. Practicality dan kegunaan modul ini boleh digunakan pakai oleh semua bidang. Sebab dia fleksibel. Pengerakatan BFF ini, pedagogika, mewujudkan keterlibatan padu di kalangan para pelajar. Mereka seronok, mereka mula nak buka camp, kalau tidak tu asyik menyorot dia di belakang tutup camp dan nak dengar suara pun susah. And then PDP berkonsepkan peer-to-peer pedagogical ini melalui learning by doing, learning through enjoyment ni lebih berkesan. Penghasilan modul tidak melibatkan sebarang kos. Ia fleksibel dan boleh diubah sesuai untuk digunakan pakai oleh mana-mana kursus. Ini adalah pelajar-pelajar menunjukkan rasa gembira dan puas walaupun penat, tetapi engagement itu dah dapat dilaksanakan. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang terlibat dalam inovasi ini. And back to you, Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih Dr. Syam. Saya buka sesi soal jawab kepada ahli panel. Terima kasih. Okey, banyak benda buat ni. Ya, betul tu. Okey. Itulah sebab cuma saya nampak ada beberapa macam modul tu dia banyak sediakan template. Jadi saya punya soalan, adakah dengan menyediakan template untuk student isi tu, dia menghadkan kreativiti student untuk present? Oh, okey. Berkenaan dengan modul tadi ya. Modul tadi tu sebenarnya adalah bentuk pelaporan apa yang pelajar dah buat. Basically apa yang terkandung dalam modul tersebut tidaklah menghadkan kreativiti mereka. Cuma kat situ mereka kena laporkan sama ada online gamification tadi itu berkesan tak, memenuhi tak syarat-syarat untuk online gamification. Mereka perlu sertakan bukti contoh-contoh soalan yang digunakan dalam online gamification dalam modul tersebut. Basically yang ada dalam modul tu tidak menghadkan, tetapi just seperti saya terangkan di awal tadi adalah guided kan, guided supaya mereka tak lost dalam melaporkan hasil kerja mereka ni selama 14 minggu dalam bentuk yang lebih teratur. Jadi apa yang terkandung tu, maaf saya tak share pada masa saya hantar tu, saya terlupa nak sertakan sekali satu contoh modul.
Tapi apa yang ada dalam modul tu sebenarnya adalah basic apa yang perlu dicapai. PO-nya apa learning outcome yang cuba dicapai, apakah sumber rujukan untuk topik tersebut. Macam tu saja, Dr. Zahiruddin. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih doktor. Saya sebenarnya tak ada soalan sebab saya pun agak speechless juga dengan pelbagai aktiviti yang dibuat. Jadi memang banyak kerja lah. Cuma mungkin saya cadangkan sebab secara konvensionalnya macam saya nampak dah ada active learning yang berlaku, macam you all buat Kahoot lah, you all buat pelbagai aktiviti semasa when the teaching and learning tu is being delivered conventionally. Jadi saya nampak semasa dia dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian, and then you all pun buat pelbagai alternatif lain lah, how can that be possible. Apa yang dibuat secara tradisional itu, which is yang dah already aktif itu, dibuat secara dalam talian. Jadi mungkinlah penambahbaikan kalau nak dibuat di masa hadapan, mungkin boleh tambah baik dengan contoh macam secara tradisionalnya, contoh you all buat menggunakan Kahoot kan, which is already active enough. Mungkin inovasi yang seterusnya nanti apa lagi yang boleh di-extendkan daripada you all buat secara Kahoot, apa tadi lagi certain activities tu, selain daripada you turn that entirely online, mungkin boleh tambah lagi kaedah pengajaran yang lain untuk digunakan dalam subjek-subjek di Jabatan Biologi ni. Itu mungkin cadangan saya sajalah, but I think what has been done is job well done already. Okay. Terima kasih Dr. Nabiha. Sebenarnya kalau konvensional masa kita bersemuka tu, mereka menggunakan permainan tradisional dalam menggunakan dalam macam nak menarikkan menjadikan proses pembelajaran itu lebih efektif dan juga menarik lah. Jadi mereka bersemuka, tapi soalan yang dikemukakan bila mencapai tahap level game tu, mereka perlu menjawab soalan-soalan berkaitan dengan khusus. Tapi bila online tu bersemuka tu tak dapat dibuat langsung kan, jadi macam saya memikirkan macam mana nak mewujudkan engagement tu. Itu yang saya risau, because saya nampak lepas penat lelah bio hardware itu dilakukan sejak 2017, sebelum 2017 lagi sebenarnya, saya nampak semakin pudar engagement tu. Jadi bila saya handle kursus ini, saya nampak saya perlu lakukan sesuatu, dan inilah saya melibatkan pelajar secara 100% dalam pengisian kursus. Terima kasih Dr. Nabiha. Dr. Hisham, first of all tahniah lah. Seperti panel yang telah katakan tadi, memang a lot of things that you have created for your students, and I think your students are very lucky to have you. Saya punya soalan, sebab it seems that it's very successful to be conducted online. Are you going to continue using this method, teaching 100% online in the future? Because it seems to be very successful as compared perhaps face-to-face kan? Alhamdulillah, Dr. Ina, terima kasih banyak. In fact, sebenarnya tadi saya lupa nak sebutkan, saya juga terlibat dalam Putra MOOC, iaitu kursus yang akan dilebar luaskan not only student UPM tetapi juga di luar. Jadi dengan bila saya dah berjaya mengumpulkan semua material ini, jadi Putra MOOC tu insya-Allah saya akan cuba aktifkan by next year lah. Jadi of course, menjawab soalan Dr. Ina tadi, I won't stop here. Definitely all the suggestions yang diberikan tadi tu saya akan menambah baik manakala perlu, sebab pada saya masih, walaupun saya educator, saya masih belajar juga, especially apabila melibatkan secara dalam talian ni kan. So menjawab soalan Dr. Ina tu tadi, no, I won't stop. So insya-Allah akan improvekan lebih banyak lagi lah mana-mana part yang perlu diimprovekan. Terima kasih Dr. Ina. Baik, terima kasih Dr. Hisham. Tahniah ya. Baik, terima kasih Dr. Hisham sekali lagi, dan kita teruskan ke tajuk terakhir, iaitu Beyond the Classroom, Immersive through Experiential Learning in Information Technology by Technologist Dr. Nurul Amelina Nasharuddin daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Harap semua dapat dengar saya ya. Izinkan saya share screen.
Tak ada suara, baru lepas kelas. Cakap tak berhenti. Okay. Okay. Okay, harap dapat nampak saya punya screen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum and a very good afternoon, okay, to all the judges and also audiences. Okay, my name is Nurul Amalina Nasharuddin, or call me Amy. Okay, and together with my colleague, Dr. Siti Khadijah, okay, we will be presenting the Faculty of Computer Science and Information Technology, UPM, best practice in teaching and learning innovation. Okay, for this year, we bring forward the practice of teaching and learning beyond the classroom. Okay, I think with the pandemic season right now, so I think this is very much welcome in throughout all of the fields as well. So we call it as I'm Elite. Okay, immersive through experiential learning in information technology. So, okay, first of all, let's take a look on what does it mean by immersive learning. Okay, so the term immersive learning has been commonly associated, okay, with teaching and learning being assisted using digital technologies and augmented reality, okay, virtual reality, and also mixed reality. So these technologies have been widely used for quite some time and are still being used in many fields of teaching and learning, okay, not only in information technology, but throughout of the other fields, okay, in institutions. Okay. However, there is another interpretation, okay, of immersive learning that addresses non-digital delivery approach. Okay, so the previous one we focus on digital approach. So the second interpretation is focusing on non-digital that ensures deep learning experience of the learners beyond the planned learning outcomes. Okay, unconfined to these terms, the FSKTM is proud and also committed in being a transformation agent for IR 4.0, where we champion many digital and through deep and immersive learning experience digitally and also non-digital. We mix face-to-face, blended, hybrid, and also MOOC-based delivery. Okay, in the year 2019, actually, we focus on the Excel 8, okay, framework, experiential and community engagement in learning in information technology, okay, where we practice the authentic and experiential learning for producing future-proof UPM graduates. Okay, so we implemented it by combining work-based and also service-based learning as the main recipe of employability for our graduates. Okay, and this year around, we expand the framework and embed it with the immersive learning approach, okay, where we're still focusing on the experiential, okay, learning with the community and industry as the partners, aiming to produce lifelong learners who are resilient and also future-proof. So we try to expand what we have in 2019. And then last week, okay, the Ministry of Higher Education Malaysia introduced the experiential learning and also competency-based education landscape, or Excel framework, to further strengthen the implementation of the Malaysian Education Development Plan, Higher Education 2015 to 2025. Two of the course are industry-driven experiential learning, or IDEAL, okay, and also the community resilience experiential learning, okay, or CARE. So what are we practicing in our faculty is actually in line with the national agenda, where we focus on experiential learning. So it's very in line lah. Okay, so at FSKTM, okay, we believe that education needs to be responsive and also humanized, okay, to both the needs of the community and the demands of the industry. So we have our I'm Elite framework. Okay, then we have the mission, okay, the enabler, and also the approach. So I will explain throughout this framework. It's quite complex lah, tapi. Okay, so the immersive learning approach is based on the combination, okay, of activities and also activities, okay, beyond the classroom, which also involve communities and industries, okay, as the partners or stakeholders, where the students interact engagingly, okay, with the educators and peers for completing the learning outcome.
So every courses we have learning outcomes. So we are trying to engage the lecturer, the educators, students, okay, and also the stakeholders that we have, and try to complete the learning outcomes. The approach places the learning outcome first. Okay, and due to the high grasp, their high grasp of the course, okay, and the targeted learning outcomes, they manage to deliver in the assigned task. Okay, so it's like beyond of their learning outcome, they somehow have more than the learning outcomes that they are required to achieve. Okay, the students develop their knowledge and acquired skills, okay, through the design curriculum and extend beyond anticipated attainment, okay, while being immersed in projects and tasks. Okay, and then the educators facilitated and connected the students with partners, okay, while co-developing the programs with the students and the stakeholders. So we have these three important criteria, okay, in order for us to make sure that the immersive and also the experiential learning there. Okay, so as for the approaches, we have three different, three phases, okay, planning, implementation, and also reflections. So I will talk about that later on the next slide. Okay, so the uniqueness of this practice or approach actually is the task, the project itself are not sponsored by any party. So but still the quality of the outcome is very, very high quality and please the stakeholders that we engage with. Okay, the main reason for this to happen is because the dedication unlocked automatically due to the students' genuine willingness, okay, of bringing good to the society. Okay, and then they have the mindset of achieving the best while taking up the challenge, and being inspired of growing professionalism as junior computer scientists. So they have their own willingness. Okay, so learners gave their best and maximize the opportunity given, okay, beyond the marking scoring mindset. Not only the grades that they are focusing on, is actually more than that. So that's why we are focusing on the word beyond the classroom there. Okay, so for the first like steps, we can call it as steps. We plan. Okay, we plan the learning outcomes to make sure that the learning outcomes are achieved, okay, by various delivery methods, okay, and develop numerous connections beyond classroom learning by engaging the student and also the courses with the stakeholders. Okay, so we arrange the educators arrange activities and activities with the stakeholders, okay, and then the students will communicate and prepare their knowledge to the partners themselves. Okay, so these are some of the steps in the planning phase. And the activities, I will show you some of examples. Okay, we have we have many courses. So, but I like categorize them based on their activities and also activities. Okay, so for example, this okay, this course, okay, technology multimedia, okay, it's actually the output or the learning outcome is actually for the students to learn on how to create, how to manipulate multimedia element, and they will create a module for the stakeholders. So the stakeholders is actually PERNIM, okay, it's a private agency for care of children with AIDS. Okay, so not only the students come out with the module, but they actually volunteer and also give fully commitment to teach the OVC, the vulnerable children, using their own developed module. So that is actually not in the learning outcome, but beyond that, they come up with their own their willingness to commit to this project and also to deliver and also to teach actually the OVC using the module itself. And for this one, there are two almost similar applications, okay, but activities, where in this
class, Dr. Sid is actually from Dr. Siti's class. She actually engaged with Perkeso, okay, to create a mobile application for patients. I think, if I'm mistaken, it's for rehabilitation patients, okay, in Perkeso. And also we engage with Hospital Serdang as well, okay, to come up with the mobile application for that, okay. But the student also present their mobile application at an international colloquium, where the juries are actually from the stakeholders itself, Perkeso, Hospital Serdang, and also 2 international guests from University of Hull, UK, and also Polytechnic Batam, Indonesia. So they actually present their mobile applications there, and then to show that they are not only focusing on completing the project, but also they are very, very interested and also excited to present their project to the outside real world. Okay, so this is colloquium, and this is also almost similar as the previous activities, where we, in this case, we created an augmented reality mobile application, okay, for Perkeso as well. The same focus lah. Okay, as for data mining courses, okay, so this is actually one of the collaboration between Faculty of Computer Science and also the, if not mistaken, Faculty of Architecture, Ohio University, where they plan from the starting of the course until the end of the course, they plan the deliverables and also the activities, the activities that they would like to have hand in hand with both parties. Okay, so it's actually collaborative lah, also although it's online, but still collaborative, and also international learning, and with both faculty, okay, UPM and also Ohio. Okay, and then the next phase is actually to implement what we have planned. Okay, so we need to implement, and the strategy is to focus on both community and also industrial needs, all the stakeholders' needs, okay, and to positively encourage a more active students' participations. Okay, and then we put emphasis on authentic, immersive, and also experiential learning. So we want them to learn by doing. Okay, and also we want them to reflect on what is actually they want, they experience. So we want them to feel that. So that is what we have been focusing and also put on emphasis to the students. Okay, so the implementation is like this. For example, these are for the OVC student tadi. So they have been listening to the instructor. So unfortunately, this event is actually during the PKP, the MCO. So we still need to do some online learning. Okay, but still the students are actually volunteer to teach the Microsoft Word and Microsoft Word, PowerPoint, and also Excel. Okay, so this is the mobile, AR apps, okay, created by Prof. Ramita class. Lambat pula internet saya ni. Okay, so this is the output from the the implementation of the data mining, the one that being with the Ohio University. Okay, so they created actually a dashboard for United States preferences, the United States residents preferences for interior designs, because the Ohio students are actually from Faculty of Architecture. Okay, so they actually give the do the user study to get the responses, and the Faculty of Computer Science student come up with the dashboard, okay, to show the preferences for home interior design. Okay, so this is the output lah. Okay, as for this one, I think I will pass the floor to Dr. Siti. So she will continue
discussing or presenting the reflections, okay, the most important part of the approach. Pass to you, Dr. Siti. Okay, all right. Thank you, Dr. Amy. So, hi, ladies and gentlemen. So, I will just proceed the presentation. As presented in I'm Elite framework just now, reflection amongst students towards the planning and implementations are very important. In addition, the point of views from the communities, governments and international agencies and collaborators such as Rumah Perlindungan Pernem, Ohio University team and Perkeso are also being gathered. So as you can see from this slide, we have got time to get just a verbal comments lah. We are trying to get a verbal comments from our collaborators on the progress ataupun students capability, student skill. So these are one of the examples lah. So we get the feedbacks from the Perkeso and also from the dietitians from the Hospital Serdang. So Alhamdulillah, they are happy with the students' attitude, the student skills, the technical skills, the soft skills. So Alhamdulillah. And not only that, actually, we are also gather the feedbacks from the students. And as mentioned earlier by Dr. Amy just now, all the tasks and deliverables for the students are not sponsored at all by the stakeholder. But however, surprisingly, the commitments and dedications shown by the students are very high. And as we showed just now, the students are very happy. And based on the feedbacks also, the students believe that their skills are enhanced throughout the activities and thus inspired them to grow as a junior computer scientist. And also Alhamdulillah, based on the activities we prepared for them, they took it in a positive way where they believe those immersive experiential could help them in their life, in their career life. Okay, and in this slide also, the students, they do understand based on the comments that written here, we believe that the students are really immersed in these courses where they can also suggest and comments for the improvement. So that is what we want from our students, right? So yes, as a conclusion, the process for completing the tasks and projects have resulted to students to acquire many positive qualities as they immerse themselves to fulfill the objective of the programs at their best and maintain good name of the faculty and university. This is the very important point actually. And learners gave their best and maximize the opportunity given beyond the mark scoring mindset. Many positive attitude qualities development have been involved, which are intrinsic characteristics towards building quality computer science graduates. And with that, we end our presentation today by presenting our video to show the implementation and the outcome of the I'm Elite framework in FSKTM UPM. So, yes, please enjoy. The music. Tak dengar sound Jangan mute. Doktor kena share sound. Amy jangan mute. Sekejap ya, saya terlupa nak share sound. Okay, boleh nampak tak? Boleh ulang balik? Boleh ulang balik. Sorry, terlupa.
Alright, thank you. Terima kasih Dr. Nurul Amelina dan Dr. Siti Khadijah. Kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada ahli panel. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Boleh saya tanya soalan? Saya rasa ini melambangkan spirit sebenar lah untuk immersive experiential learning. I think what the program has demonstrated, we can say that it embraces the true spirit of experiential immersive learning. Tapi tadi I cannot help myself but to notice that ada some feedback daripada pelajar tentang the demanding hours that they have to spend for certain subject to complete the project. Bolehkah saya tahu macam ni tadi satu program kan, academic program, and then you ada several subject, betul tak? Daripada satu academic program tu sebab you all represent satu fakulti kan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Tadi saya nampak ada beberapa subjek. Adakah pelajar-pelajar ini contohnya they have to do contohlah subjek A dia kena buat this certain project untuk industri. Subjek B pun sama juga. So I wanted to know whether this is what is happening. Then number 2, saya nak tanya tentang SLT lah. So untuk projek yang macam contohlah subjek apa tadi yang awal-awal tu tadi, how many hours do they have to spend untuk SLT to complete that kind of project, and then how many percentage does it carry untuk subjek tu untuk dia complete the project. Itu dua soalan saya. Okay, terima kasih Dr. Biha. Saya akan cuba untuk menjawab soalan yang pertama. Mungkin soalan kedua Dr. Siti, sebab kelas Dr. Siti yang banyak terlibat. Okay, untuk soalan yang pertama, kebiasaannya sebab kami kebanyakan kursus-kursus tadi adalah daripada satu jabatan yang sama. Okay, kecuali kursus Dr. Fadlina lah, tapi yang untuk kursus-kursus yang daripada jabatan kami, kursus yang multimedia application development, multimedia teknologi, kebiasaannya kami akan sit down together, lecturer lah, educators akan sit down together dan kami akan plan out the projects that we will give to the students in the end of the course. So kita akan to make sure that student takkan terlalu terbeban lah. Kalau contoh kata student tu register subjek satu, ada 3 subjek, tiga-tiga ada projek yang lebih kurang sama. Contoh untuk ada stakeholders dan ada untuk develop. So kebiasaannya kami akan sit down together and then kami akan just to make sure that okay, contoh subjek satu kita akan engage dengan stakeholders, so dia punya workload mungkin akan lebih sedikit berbanding dengan subjek kedua. Jadi kita akan dia punya keyword dia, kita akan berbincang dengan educators pada satu semester yang samalah. Contoh masa semester ni kan kita ada 3 subjek, so lectures tu akan selalu kami akan berbincang dulu. So kita tak akan setiap subjek tu akan bagi projek yang berlainan, tu memang tak mungkin lah. Maksudnya 3 subjek buat satu projek saja. Ada juga ketikanya begitu. Contoh macam seingat saya kita ada buat macam mobile apps, tapi subjek multimedia teknologi mungkin hanya dealing with elements of multimedia, tapi outputnya mobile app tu adalah di projek mobile apps. So ada continuity di situ. Jadi kita tak, kalau satu subjek hanya buat mobile apps, kalau subjek kedua pun nak buat mobile app juga mungkin tidak lah, tapi the continuity will be dalam, mungkin ada satu subjek focus on the content and the other subject is focus on the development. So we try our best to discuss based on that way lah. But I propose macam maybe in the future maybe you can, I think that is also innovation. I mean like you lay down dan you buat mapping untuk subjek ini kat mana sini you assess. Betul. And then at the end of the day mereka hanya buat satu projek sahaja, but they achieve CLO untuk 3 subjek. So betul. I think that is also innovation. Maybe later on you can highlight on how did you do this. I mean how did you align things together, you tengok CLO macam mana you mappingkan.
Untuk itulah I think that would be my suggestion. Okay, yang soalan kedua tadi mungkin ada orang lain yang jawab. Dr. Siti. Saya boleh ikut jawab untuk part soalan nombor 2 tadi daripada Dr. Nobiha yang SLT tu kan? Betul tak? Okey. Untuk SLT untuk course saya yang MAD tadi, yang Multimedia Application Development, mungkin Dr. Amy boleh buka slide yang MAD tu untuk lebih mudah nampak. So untuk subjek ni, apa yang saya buat sebab course ni dia melibatkan, dia ada dua lah, dia ada lab sekali. So memang nampak Alhamdulillah setakat ni untuk student saya dah apply ni for 2 semester and feedbacknya tu tak ada lagi lah setakat ni student yang komplain mengenai banyak sangat tugas ke apa ke. So mungkin sebab apa yang saya apply untuk course saya ni, ketika waktu lab tersebut saya untuk mereka kan projek tersebut. So 3 ataupun 52 hours macam gitu. And then untuk yang presentation ni pun sebenarnya Alamak, saya tak dengar. Saya seorang yang tak dengar. Saya rasa Dr. Siti terputus rasanya. Saya dengar tadi dia kata about 52 hours. What about macam percentage? I mean how many percent project ni contributes to the course requirement? Ada jawapan ke? Okay, sebab saya tak pernah mengajar multimedia application development, tapi untuk subjek-subjek lain kita memang untuk continuous assessment tu memang akan ada satu portion untuk project lah selalunya kan. Jadi apa yang kami selalu buat adalah kursus-kursus yang ada projek ni selalunya akan bersekali dengan kursus yang ada lab amali. Jadi instead of mereka meluangkan masa lebih, maksudnya lebih luar daripada waktu pembelajaran untuk menyiapkan mobile application for example, mereka menggunakan masa untuk amali tu untuk buat development. Jadi sambil belajar, sambil mereka menyiapkan projek tersebut lah. Itu yang selalunya kami buat lah. Maksudnya kita tak nak letak burden yang lebih-lebihan kepada student kan. Jadi itu adalah yang kami punya practice lah. Okay. Saya cuma concern tentang LCLT tu je lah. Sebab rasanya kalau yang detail macam ni kadang-kadang it requires a lot of students' time kan. Students' time to buat preparation. Itu sajalah. I think other than that, I think it's a job well done. Okay, thank you Dr. Biha. No more question from me? Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Amy. Dr. Ina. Saya punya soalan sikit je. Saya nak tanya daripada role partners tu, are they as they collaborate as a facilitator saja ke ataupun as a jury, or is it that the students from the institution also will collaborate with your students? How is that partnership works? Okay, untuk contoh sebab saya dah tunjuk yang untuk contoh untuk augmented reality application, sebab kita engage dengan precaso patient, rehabilitation patient. Jadi untuk kes yang begini, maksudnya engagementnya adalah mendapatkan user requirement daripada stakeholders. Okay. Tetapi untuk kelas data mining, kita juga engage dengan student, bukan sahaja user requirement, tapi student mereka juga ada bersama-sama untuk develop. Mungkin sebab Ohio ni student architecture, jadi mereka hanya buat mungkin user study untuk dapatkan user survey, tapi untuk develop the dashboard for example student faculty science computer. Tapi dalam kes ini memang student juga dan juga educators di Ohio juga bersama-sama untuk come out with the activities lah. Jadi bersama-sama lah. That means ikut project dia lah. Ada certain project dia involve student, ada certain it's not okay. Saya minta maaf tadi terkeluar.
Tak apa. Dr. Zahiruddin, ada soalan ke? Okay, nampaknya tak ada. Okay. Terima kasih. Jadi tamatlah sudah sesi pembentangan pertandingan amalan terbaik inovasi PdP pada hari ini. Jadi sebelum saya menutup program pada petang ini, diharapkan wakil daripada panel untuk memberi rumusan atau sepatah dua kata mengenai pertandingan pada hari ini. Silakan. Zahir, ada sepatah dua kata? Dr. Ina? Ke saya bagi sepatah dua kata? Okay. I think I went through all the faculties punya academic program innovation in teaching and learning. I would say that walaupun some of the innovation we might assume ataupun we might say that this can be replicated. I mean, this has been done by other academic programs as well, but due to the uniqueness and the nature of the subject content, then it becomes very unique to specific domain. Then I think because of COVID-19, we have a lot of innovations from traditional being turned online, being carried out by academic programs at UPM's faculty. So I think all of the innovation has somehow highlights how all of you, all academicians at UPM manage teaching and learning during pandemic, I think, and then they have been very creative in finding out ways how to elevate the way they teach entirely online. So I think I would say well done to all academicians at University Putra Malaysia for the innovations. I think I have very difficult time in choosing and in evaluating the products because based on this criteria macam semua orang deserve very high score lah untuk all the criteria mengikut rubrik ni. Okay, and I think congratulations juga kepada CADe for organising such an event. I think it is important to have this event annually, especially to motivate academicians lah. Kadang-kadang kita mengajar kita ada buat certain innovation. I think it is important for us to recognize the lecturers' effort in innovating their teaching and learning. I think that would be my overall conclusion about the innovations today. Thank you very much, CADe and UPM for having me, and I speak for the rest of the panels here, Dr. Ina Ayub as well as Dr. Zahir. Thank you for having us here today to evaluate your academic programs innovation in teaching and learning. Itu saja. Okay, saya mewakili CADe amat berbesar hati dan berterima kasih kepada ahli panel Dr. Nobihah, Syukur, Dr. Zahiruddin, Fitri Abu Hassan dan Dr. Ina Ayub atas kerjasama, dan seterusnya terima kasih dan tahniah kepada para pembentang yang telah menjayakan program pertandingan amalan terbaik inovasi pengajaran dan pembelajaran UPM bagi tahun 2021. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semua. Untuk makluman, pemenang akan diumumkan semasa majlis penutup PITEL pada 28 Oktober 2021 jam 10 pagi. Jadi sebagai penutup, saya ingin berkongsi satu rangkap pantun yang berbunyi, bulan pendidik kembali semula, from disruption to innovation diberi tema, pantang jemu beramal untuk bangsa agar terwujud cita-cita makmur sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Nak foto ke? Terima kasih semua, Tania.
Terima kasih Dr. Zahir, Dr. Nabihah, Dr. Ena dan semua. Selamat berehat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Sorry, Terima Jaya. kasih. Terima kasih. Om.